Hi! So, I'm going to do my unboxing 5 a.m. Busy ko, so wala na ko unbox kay gusto ko kanang kuan na moment kanang dili busy. Okay, so here is my unboxing of my birthday gift from my parents, kay Saisa, kay G-Boy. So, muna kong ipangayo sa ilaha. Okay. Now, first they said the journal. ER freebies for the month of March. Excited na tayo. One day ngayon. Papapin na pink. Gawas. Hahahhaa. Look. Same sa favorite na ko, cedarwood ang color. Orange. Okay, so yes! Lantern, thank you. Adapter niya. Ganahan ko na lang box kay. Kailangan ko diba? Meron itong tray sa itlog. Seal pa. Look. Hi. Maka-happy man day ni. Hi. Ito nang i-try. So, we have 3 settings siya para sa pag-on off button niya. Press one time mo siya high output mode. So, ang ihang maximum runtime is 5 to 6 hours. Dayon, ang unit will automatically shut off pag wala na water. And ang ihang runtime may vary based on kanang sa essential oils na imong gibutang og pila ka drops. So, ang press 2, low output mode, runtime is approximately 8 hours. So, kuan po siya, dugay-dugay siya. Ang 3 times, press 3 times for intermittent mode, meaning kanang 1 minute on, 1 minute off siya. Ang maximum time niya is 10 hours. Sa desert mist is 10 to 11 hours siya. So, ang light will remain on after automatic shut off. So, ipalaw lang siya nimo. So, pwede na siya, dual siya. Diffuser, tapos lampshade. So, ang light is press 1 for dim light. Yan, dim light. And press 2 sa katong candlelight flicker. Nice. Yes, so nice. And then, ang 3 na dayon, press 3 times ang cycle sa 7 colors. 7 color options and a 5-second delay na starting with red. Siya ito. Naka-intermittent mode siya, sorry. Muta intermittent mode, palong siya, balik na. Balik siya na to, wait. Okay. Dim, flicker. Yes, and then this one kay 7 cycle, red. Starting with the red, orange, so mga na. Tapos, na siya, continuous lang na siya na mag-change ang color.
Tapos pag gusto ka ng specific na color jud kay naalagi daw na siya yung meaning. So you can press isa-isa, okay? O, diba? Thank you kayo sa ako ang birthday gift.